Once again, today is about 11 here in the Philippines. Yeah. Again, 10 H. No? Compton's Wikipedia, Encyclopedia, 8 and fact and index there. Here. Again, this one, no? Mo gini ako pagkuan ako sa UP, mo gini akong gikuan sa akong live, no? A short course in human relationship. The 6 most important words. I admit I made a mistake. The 5 most important words. You did a good job. That's it, no? And then, money per me words sa YouTube. You did a good job. Money per me words sa British. Then, the 4 most important words. What is your opinion? Manguta na open-minded. Again, the 3 most important words. If you please, no? Again, if you please, no? Then, the 2 most important words. Thank you, the magic word. Again, that's the magic word I called, no? The 1 most important word, we. Again, the least important word, I. That's why you need a family support. Then, balagi na, di ko ka-blame sa ako ang mga countrymen, especially the Cebu, no? Karon nga ako ang programa is helping the neighbors. Again, helping my neighbors by which kinitaon, how much is the gasto ka ba na gitaw ko operating expenses na putlan pa mi og telepono bibit siya sa lagi akong patient and then wa pa man good I don't know ako i-check niya kung nadawat ta ba tong ipada sa freedom mao ra gina please sa PayPal ni thank you sa Vice President no sa PayPal bibit lagi una pa mas tindot pa nga mas madali nga maadto no kay wa lagi koy ikakuan then there is 1 month no 1 month training program by which it's all documented in here written and videos kay ang programa ni kung unsay mahitabo nila, ako'y manubag within the rent, no? Nya kanang renta na 10 pesos dili na ako adto na sa tawo nga nituon ako nga nakakutang ko kabubuto, no? That's why mabitan ako ikuan ni Sir Balson nga kining tawo nga nikuan especially the whole ako ang plano is the whole gid nga Sambagdos, no? Kay diha man na tawo si Arwin Argumeter kana no Arwin Argumeter ang ngana sa daughter sa kong brother nga si Anwar. There, no? Whole patients, family and loved ones, spreading thanks for the following website. Mula gina mga sa makita na to. Again, basahan lang, no? Spreading the good news. Mula gina, kuy kwarta kay publish sa mga yun ani, no? So, by which lang, ang permero manggod nako si Mark Zuckerberg, no? Facebook. Then, mula gito nga, makakita day ko na, imurang loved ones, ug imong friends, I come up with Mr. Roy, muna, usas konsultan ako, Sir Banson, no? Si Roy Cabanya, nga, heart mas lindot siguro sa YouTube, 150 katawo akong iduol by which si kuan lagi tigli lagi tayo nakahimo na ko account by which wala pa ginamusugot kang YouTube grabe pa ka stricto by which 1 month after nakita niya nga kakoy nag-wielding anang Arwin Argumeter diha na again diha na by which pod before pa pod check upon pa pod nila ako mga video kung wa bay mga scandal mina malagi na no ana ka uniqueness nya karon na naman ko i-record so here our no and tas encyclopedia here. Welcome, no, Hearty Pure Care. Again, muna ni no, dedicated to my dad, no, Pap sa Tina. Oh, si Jumel to, natutog hapon, gabi ni duwa nagbasket, no, lisod gaytog lakaw. Mo lagi ni ana because ang pagkaon is blood, no. There kamo ni siya si Sir Richard Branson, no. Tag-iya sa Virgin Galactic Space, no. Lagi ka, motor ka dito sa moon, mo-orbit ka, here na, mo lagi na nakasabot akong countryman, and here, you can float on your seat, there you are, then Hearty, Darwin Argumeter, mo na siya, sealed, no, the 2014 Electronic Millennium, no, kaling Y3K ready na niya mo, for the year 3000, no, there si Richard Branson, there makita ni mo ang Earth, no, again, 1,000 miles, makita ni mo ang Earth, no, so there is your seat, and there's the money lang spaceport no spaceport at the America lang yapon no again na siya no karon mohangyon ta ko ninyo mga busing no muni ako mga busing no primero karon nanay duha na boss yun no Susan GC then George thank you Larry Page thank you kayo again Sir Larry Page mohangyon ta ko gamay no nga kuan kanang makasuporta kay 1 month program ra ba ni siya bawi suganahan magid mo matiwas din nato nga daghan taw ni inspired ani the way sa said sa YouTube you inspired people again mo lagi pag inspired pagini para pagini sa inyo ha mo na pasikatan pagini nako mo to si Cho dili gud kay gihatar ba dis Ginoo si Cho nako nga
usara ka pasyente, no, by which naaman mo nga mosuporta a month and lifetime. Again, ug katong sa hero, no, please tan-awa lang yun klaro nga iro taon to, dog taon to, kini ako kinabuhi. Again, so here, no, Tony Robbins, thank you from Transaction. Zoom in the TV, thank you sa inyong suporta kay wa jud taon ko suporta ni, no. Again, maybe kanina lang, no, kay kabaw ko sa asa ko padong. Again, I know ug asa ko by which lagi education can kill, no. Mo lagi na. So again, mohangyo ko bisag sa tarpaulin lang by which ang programa ni is about nag-start na karon, no. Again, this is the first week, no. Mo ni lang programa hinuslan pa taon ni nato. Again, naa sila ani in which makita po ninyo and masolve ninyo in which maka-inspired po sa inyong mga loved ones. So again, how you love your loved ones. Kini sila kinsa unsa may experience nimo. So here, the Philippine history. Again, Miss Donna Cruz, no. Kanimang kuno si Ricky Lu, wa gi kuno ni kiha nga commentator, no. Again, that's what's here. Again, di gini na ko ni kay wow. Kaya kung busing sag, no. Again, busing o makuan man nagalita, wa gi problema. Again, kaya ako may unique, no. Na, we're very proud. Niya mag-unsa man ka sa imong text ni Donna Cruz, mag-unsa man lang kuno si Pacquiao kung wala si Freddie Rhodes, no. Karon balihon na pud nako, no. Mag-unsa man si Pacquiao, mag-unsa man si Freddie Rhodes kung wala si Pacquiao. Muna Dr. Yong, mag-unsa man si Freddie Rhodes og mawas Pacquiao. Again, aron balihon na pud nako. Again, ayaw ka problema kay ako may unique. Again, ay ka problema kay ako may unique. And then Miss Donna Cruz, no. Again, kung naagi di mo klaro nga ang ato kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa. Arwin Ergometer ito. Again, sabi ya. Again, this is word. Again, thank you.